Group hug. Ayaw man ni... Ay. Namin si guard man. Look man si guard. Maharap na pa. Hello po. Ako po si Good. Nanay ko po si Mingay. Isang puspin. At tatay ko po si Flynn. Isang pure na Persian. At yung sa likod ko po si Pulot. Ay, napulot lang po siya namin. Ay, ba't ka magalit? Pulot ka man talaga. Pinulot ka lang man talaga. Lulit ka kasi pinulot. No. Dahil vlog natin yan si Pulot Guard. Diba guard? Guard na masungit. Kiki. Bilis. Ano dun? Parap.